अगर केक बट रहा है तो उसमें तो तकरीर की मौत हो जाएगी। हाँ मालूम है, जी जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल हरमैन व इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फिद्दारैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला तक़लैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व गौस बिहुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम कुल्लुहुम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम वहशुरना मअहुम व अहलिक आदाअहुम अजमईन। আমার বড় ভাই বলুন, চাচা বলুন, আমাকে আদেশ দিয়েছেন, এনার হুকুম আছে যে আগে ইংরেজিতে বলবেন, তারপর উর্দুতে, তারপর বাংলাতে। अज़ीज़ान मोहतरम, first of all, I just want to praise the Almighty who has created us and who has allowed us to come here, who has sent more or less 1,24,000 messengers in the world for the development of humanity and to show the right path to the human being. I am very much pleased to all the dwellers of this locality who have already come and joined us, and this Jasn is called Jasn-e-Sabiqain. Jasn-e-Sabiqain, and it's organized from the side of Shahzadi Janabe Khadijatul Kubra Association or Committee. Azizane Mohtaram, when I came here in this village, I found that the pandal is so beautiful, the lighting is so beautiful, mashallah. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। একজন বলল থ্যাংক ইউ, তার মানে আপনারা বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি। এইবার খুব মানে ভালো করে বলবো ইনশাআল্লাহ। When I came here, I found that the pandal is so beautiful, the balloons, the lighting, the microphone, each and everything is very nice. And the cake was also very tasty. The cake was also very tasty, which was cut in this mahfil, in this bazm, in this অনুষ্ঠান, with the holy hand of আমাদের মৌলানা সৈয়দ তাহির আব্বাস সাহেব কিবলা। अज़ीज़ान मोहतरम,
I'm really very sorry to say that every year as I listen that the women, the ladies come to see the program directly, but this year they can't see the program because of bhishti, because of the rain, barish ki wajah se. They are sitting that side, and this is the nature of the ladies, this is the nature of the female, that they want to listen and they want to see the male program directly and live. मैं तमाम अपनी माँ बहनों से, बेटियों से माजरत चाहता हूं कि आज जो प्रोग्राम हो रहा है, जश्न हो रहा है, वो आप लोग डायरेक्ट नहीं देख पा रही हैं क्योंकि बारिश की वजह से कुछ ऐसा सिस्टम हो गया कि आप लोग डायरेक्ट नहीं देख पा रही हैं और आप लोगों को पीछे बैठ के सुनना पड़ रहा है। मैं यहां के रहने वाले तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो आ चुके हैं वो मौला की बारगाह में आ गए, और जो नहीं आए हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग भी जल्दी से आइए, क्योंकि पाक जगह में पाक लोग आते हैं। ये पाक महफिल है, यहां पे पाक लोग आएंगे, तो आप घर में बैठ के आप अपना वक्त ना बर्बाद करें, बल्कि जल्दी से आ जाएं, इसलिए कि ये जश्न सादिक़ैन है, रसूल अल्लाह की विलादत और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत। नहीं, ऐसे नहीं, যখন আমি খুতবাটা শেষ করলাম এত ভালো করে আপনারা সালাওয়াত পড়লেন যে আমি ভাবলাম যে না, মাহফিল ইনশাআল্লাহ ফ্লপ হবে না, এই বৃষ্টি জায়গা আছে কিন্তু মাহফিল ফ্লপ হবে না। মওলা আলীর চানেওয়ালা কোনোদিন বৃষ্টি থেকে ভয় করে না, এই নিজের কাজ ভালো করে করবে। আর আপনাদেরকে অনুরোধ করছি যে আপনারা একবার খুব জোর করে সালাওয়াত পড়ুন রাসূলুল্লাহ আর ইমাম জাফর সাদিক আলাইহিস সালামের নামে। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। একজন এনার বয়স হবে 62, কত 68, আমি 62 বললাম, 62, ইনি বলছেন 68। তো 68 বছরের একটা মানুষ, একটা মুমিন নারা দিচ্ছে এত জোর করে, আর এত লোক নিয়ে যদি ওনার নারার উত্তর ঠান্ডা করে দেবেন তো আমি তো ভাববো যে এটা ইনসাফ হচ্ছে না। একবার মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। এই হলো আজিজানে মোহতরম, কোরআন পাকে আল্লাহ পাক সূরা আহজাবে আয়াত নম্বর 56 से ऐलान করেছে, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, व मलाइकतहु, और उसके फरिश्ते, युसल्लूना, सलाम भेजते, दुरूद भेजते हैं, अलन नबी, नबीर উপরে। আর তারপর আল্লাহ বলছে, या अय्युहल्लाযीना आमनू, ए ईमान वालो, बेईमान के बोलছে না আল্লাহ পাক, ईमान वाला के बोलছে ए ईमान वालो। আগে আল্লাহ নিজের জন্য বলছে ইন্নাল্লাহ, অবশ্যই আল্লাহ, ওয়া মালাইকাতুহু, আর আল্লাহর ফেরেশতারা, ইউসাল্লুনা, দুরূদ পাঠায়, আলান নবী, নবীর উপরে। তারপর আল্লাহ এলান করছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि, तुमराও दुरूद भेजो, वसल्लिमु तस्लीमा, आप बराबर सलाम करते रहा करो। अजीजाने मोहतरम, এই আয়াত হচ্ছে সূরা আহজাবের আয়াত নম্বর 56। তো সমস্ত দুনিয়াওয়ালা দেখেছে যে আল্লাহ আর ফেরেশতারা, মালায়েকারা নবীজির উপরে দুরূদ ভেজে, সালাম ভেজে, এটা আল্লাহর হুকুম আছে। কিন্তু কি সমস্ত মুসলমান এই জিনিসটা দেখেছে যে যে রাসূলের উপরে আল্লাহ দুরূদ পাঠাচ্ছে, সালাম পাঠাচ্ছে, যে রাসূলের উপরে মালায়েকা ফেরেশতারা সালাম পাঠাচ্ছে,
আর দুরূদ পাঠাচ্ছে, সেই নবী তার দরজার উপরে এসে সালাম করছে। আমি হিস্ট্রিতে পড়লাম রাসূলুল্লাহ নিজের বেটির দরজার উপরে এসে বলছেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া ফাতিমাতুজ জাহরা, হে আমার মেয়ে ফাতেমা, তোমার উপরে আমার সালাম। আর শুধু শাহজাদিকে নয়, রাসূলুল্লাহ অনেকবার বললেন, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলা বাইতিন নবুওয়াহ ওয়া মা'দানুর রিসালা, হে আহলে বাইতে রাসূল, হে আমার ইতরাত, হে আমার আহলে বাইত, হে আমার আল, হে আমার খানদানের লোক, হে আমার নিজের লোক, তোমাদের উপরে আমার সালাম। আজিজানে মোহতরম, তো আল্লাহ রাসূলুল্লাহর উপরে সালাম পাঠাচ্ছে, মালায়েকা রাসূলুল্লাহকে সালাম দিচ্ছে, আর রাসূলুল্লাহ ওনার বেটির দরজার উপরে এসে বলছেন, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলা বাইতিন নবুওয়াহ। তো রাসূলুল্লাহ নিজের মেয়ের দরজার উপরে এসে বলছেন, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলা বাইতিন নবুওয়াহ, আর খাস করে নিজের বেটিকে বলছেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া ফাতিমাতুজ জাহরা। এখানে একটা প্রবলেম আছে, সেটা সলভ করব उलमाए कराम की इजाजत से और सादाते कराम की दुआओं से। अजीजाने मोहतरम, অনেক মুসলমানরা বলে যে রাসূলুল্লাহর চারটে বেটি ছিল, চারখানা মেয়ে ছিল, জৈনব, উম্মে কুলসুম, রুকাইয়া, আর সব থেকে ছোট ছিল হযরত বিবি ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। একটা মাত্র একটা মেয়ে ছিল রাসূলুল্লাহ, ওনার নাম ছিল ফাতেমা জাহরা সালামুল্লাহি আলাইহা। কিন্তু মুসলমানরা তিনটে মেয়েকে আবার প্লাস করে দিয়েছে। भैया इस टाइम में बुलाने नहीं चाहिए था जब केक बट रहा था, तो आगा गलत हो गया। या तो केक कटवाते या हमें बुलाते, ये दोनों काम एक साथ हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है बोलने में सुनने में, ठीक नहीं है भाई। আজিজানে মোহতরম, শুনুন আমি কি বলছি। মুসলমানরা বলে যে রাসূলুল্লাহর চারটে মেয়ে আছে, জৈনব, নামটা মনে রাখবেন, জৈনব, উম্মে কুলসুম, রুকাইয়া আর ফাতেমা জাহরা সালামুল্লাহি আলাইহা, এই চারটে মেয়ে বলে। আচ্ছা, রাসূলুল্লাহর যদি চারটে মেয়ে ছিল, তো একটা মেয়ে আসছে, ছোট্ট মেয়েটাকে বলা যায় সব থেকে ছোট, তিনি আসছেন, তো রাসূলুল্লাহ তাজিম জন্য দাঁড়িয়ে যান কেন? আর তিনটে মেয়ে আসে, তো রাসূলুল্লাহ নিজেকে করান না কেন, দাঁড়িয়ে যান না কেন? একটা বেটার জন্য কেন রাসূলুল্লাহ বললেন, ফাতিমা তো বাদআতুম মিন্নি, ফাতিমা আমার একটা টুকরা আছে, পাট আছে, আমার জিগরের টুকরা নয়, আমার বুকের টুকরা নেই, আমার একটা পাট আছে, আমার একটা হিস্সা আছে। আজিজানে মোহতরম, যদি চারটে মেয়ে হতো তো রাসূলুল্লাহ কোনদিন বলতেন না, ইয়া ফাতিমা তো আনতে উম্মে আবিহা, এ ফাতিমা তুমি তোমার বাপের মা, তুমি তোমার বাবার মা আছো। আজিজানে মোহতরম, অনেক হাদিস আছে, তো এখানে আমি একটা প্রবলেম সলভ করব আজকে, যে রাসূলুল্লাহ বলেছেন যে ফাতিমা তো বাদআতুম মিন্নি, ফাতিমা আমার একটা টুকরা আছে, ফাতিমা আমার একটা হিস্সা আছে, ফাতিমা আমার একটা পার্ট আছে। ইয়া ফাতিমা তো আনতে উম্মে আবিহা, এ ফাতিমা তুমি নিজের বাবার মা। ইয়া ফাতিমা তো বাদআতুম মিন্নি, ইয়া ফাতিমা তো আনতে উম্মে আবিহা। আজিজানে মোহতরম, এরকম অনেক হাদিস আছে। মাশাআল্লাহ। আচ্ছা, এইবার তিনটে মেয়ে
তিনটে মেয়ের নাম আসছে জৈনব, উম্মে কুলসুম আর রুকাইয়া। এই তিনটে মেয়ে রাসূলুল্লাহর নিজের মেয়ে ছিল না। জনাবে খাদিজাতুল কুবরার একটা বোন ছিল যার নাম ছিল হালা, হালা বিনতে খুয়াইলিদ। তিনি খুব গরিব ছিলেন। এই তিনটে মেয়ে ওনার ছিল। জনাবে হালার তিনটে মেয়ে ছিল আর জনাবে খাদিজাতুল কুবরা সালামুল্লাহ আলাইহা এই তিনটে মেয়ের খালা ছিল, মা নয়। তো একদিন জনাবে খাদিজাতুল কুবরা নিজের বোনকে বললেন, আমাকে তাকাবেন, আমাকে দেখবেন, না হলে এত সুন্দর একটা বাকিয়া মিস হয়ে যাবে। একদিন জনাবে খাদিজাতুল কুবরা নিজের বোনকে বললেন, জনাবে হালাকে, যে তোমার তিনটে মেয়ে আছে তোমার বাড়িতে, আর তোমার অবস্থাটা আমি দেখলাম খুব ভালো নেই, আর আমাকে আল্লাহ পাক অনেক দৌলত দিয়েছে, আল্লাহ পাক আমাকে অনেক দৌলত দিয়েছে, অনেক টাকা পয়সা আমার কাছে, আর আমি একা আছি। তো তুমি একটা কাজ করো, তোমার তিনটে মেয়েকে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দাও, এরা আমার সঙ্গে থাকবে, আমি এদেরকে ভালো করে মানুষ করব, আমার নিজের মেয়ে মতো রাখবো, বিয়ে করাবো, আর যা কিছু হতে পারবে আমি করব। আমিও এটা থাকি, এরা আমার সঙ্গে থাকবে। তো এই তিনটে মেয়ে জৈনব, উম্মে কুলসুম আর রুকাইয়া, এই তিনটে মেয়ে জনাবে হালার মেয়ে ছিল, জনাবে হালার বেটি ছিল। জনাবে হালা হযরতে খাদিজাতুল কুবরার নিজের বোন, ওনার তিনটে মেয়েকে জনাবে খাদিজার সালামুল্লাহ আলাইহার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। ওরা থাকছে জনাবে খাদিজাতুল কুবরার বাড়িতে। এইবার রাসূলুল্লাহর আরদ হলো, জনাবে খাদিজাতুল কুবরা সালামুল্লাহ আলাইহার সঙ্গে রাসূলুল্লাহর নিকাহ হলো। সেই সময় এই তিনটে মেয়ে ছিল জনাবে খাদিজাতুল কুবরা সালামুল্লাহ আলাইহার বাড়িতে, ওনার সঙ্গে থাকতো। আরদ হলো, আর এক বছরে দু বছরের মধ্যে জনাবে সৈয়দা সালামুল্লাহ আলাইহা হযরতে ফাতিমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা বিনতে রাসূল জাওজা আমিরুল মুমিনিন উম্মুল হাসান আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে তাশরীফ আনলেন। এনার জন্ম হলো। তো দুনিয়াওয়ালা সমাজের লোক, আরবের মহিলারা যখন রাসূল জনাবে খাদিজাতুল কুবরার বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছে যে বলুন তো আপনার এই ফাতেমা তো আপনার মেয়ে, এই তিনটে মেয়ে কার? তো সেই সময় যদি জনাবে খাদিজাতুল কুবরা সালামুল্লাহ আলাইহা বলে দিতেন যে এই তিনটে মেয়ে আমার নয়, তো গরিব মা বাবার মেয়ে ছিল এই তিনটে, কি হতো? दिल में चोट लगती इन तीनों लड़कियों के, इन तीनों बेटियों के दिल में चोट लगती, दुख হতো। সেই জন্য জনাবে খাদিজাতুল কুবরা বললেন এই তিনটে মেয়ে আমারও মেয়ে। আজিজানে মোহতরম,
ওনার এখলাস এত বুলন্দ ছিল যে তিনি বলে দিলেন যে সব মে আমার। যারা হিস্ট্রি লিখে, ইতিহাস লিখে, ও লিখে দিল যে 4টে মেয়ে রাসূলুল্লাহর 4টে মেয়ে ছিল, জৈনব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম আর ফাতেমা জহরা। রাসূলুল্লাহ শুধু একটা মেয়ে ছিল, আর সেটা হলো কি করে? রাসূলুল্লাহ মেরাজে গিয়েছিলেন। আয়াত নম্বর, পারা নম্বর 15, প্রথম আয়াত, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ए बच्चे लोग, एकदम चुप से बैठना, बदमाशी करोगे अभी हम बंद कर देंगे तकरीर अपनी। खेल तमाशा पा लिया एकदम। अजीजान मोहतरम, पारा नंबर 15, आयत नंबर 1 शुरू होती आयत, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक व पाकीज़ा है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को এখানে রূহ বললো না, আল্লাহ তাআলা বান্দা বললো। बंदे को रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ बुलाया और बुलंदी तक पहुंचाया ताकि अपनी निशानियां दिखा सके। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, और बेशक वो बहुत बड़ा सुनने वाला और देखने वाला है। अजीजाने मोहतरम, রাসূলুল্লাহ মেরাজে উপরে গেলেন। কি করে গেলেন? একদিন ইবনে আব্বাস জিজ্ঞাসা করলো যে ইয়া আলী, রাসূলুল্লাহ যে মেরাজে উপরে গিয়েছিলেন তো কত টাইম লাগলো? আমরা তো শুনেছি যে রাসূলুল্লাহ গিয়েছিলেন, রিটার্ন আসলেন, যে বিছানার উপরে ঘুমিয়েছিলেন সেই বিছানা যখন রিটার্ন আসলেন গরম ছিল। আপনারা যেখানে বসে আছেন একটু সরে বসুন, দেখুন ঠান্ডা একটু লাগবে। আর যেখানে বসে আছেন এখনো ওখানে একটু হিটেড হবে, একটু গরম হবে জায়গা। তো রাসূলুল্লাহ ঘুমাচ্ছেন বিছানার উপরে, সেই বিছানাটা গরম আছে। মেরাজে গিয়েছিলেন, রিটার্ন চলে আসলেন, সেই বিছানাটা গরম আছে। দরজাটা বন্ধ করলেন, যেরকম আমার আলিম আদিম সৈয়দ সাহেব, এনার জুতোটা আমি যদি আমার মাথার উপরে রাখবো, अपने सर पे इनकी जूतियां रखे तो फख्र महसूस करेंगे। ये सादात किराम, ये सैयद मौलाना किबला, इन्होंने दरवाजा बंद किया, कुंडी हिल रही थी। मौला রাসূলুল্লাহ যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরের দরজাটা বন্ধ করলেন, তো ঘরের দরজার কুন্ডিটা নড়ছে। আর যখন মেরাজ থেকে রিটার্ন আসলেন দেখলেন সেই কুন্ডিটা নড়ছে। আবার এত কম টাইমে চলে এলেন, তো কত ডিস্টেন্স আছে এই জমিন থেকে আরশে মোয়াল্লা? এইবার আজকে আপনাকে ইনশাআল্লাহ একটা নতুন পয়েন্ট দিচ্ছি আপনাকে এই ঘাড়ি পাড়াতে। अज़ीज़ाने मोहतरम, मौलाए कायनात, हल्लाले मुश्किलात, मौलाए कायनात, गालिबे कुल्ले गालिब, मतलूबे कुल्ले तालिब, असदुल्लाहिल गालिब, अली इब्न अबी तालिब, फातह खंदक, फातह खैबर, दामाद पैगंबर, ज़हरा का शौहर, हसनैन का बाबा, मौलूद काबा, जिब्राइल का उस्ताद, आदम की तौबा कबूल करवाने वाला, नूह की कश्ती को किनारे लगाने वाला, मूसा की तौबा को मदद करने वाला, ईसा को जिंदा चौथे आसमान पे ले जाने वाला, जनाब यूनुस नबी की मछली की पेट पे मदद करने वाला, जंगे ओहद में रसूलुल्लाह को आमन नबी के हाथ तक तूले बोले आमन मौला बोलने वाला, हाज़ा मोहम्मद, हाज़ा मोहम्मद, हाज़ा मोहम्मद, সেই মৌলায়ে কায়নাত, সেই মৌলুদে কাবা, সেই হাল্লালে মুশকিলাত, আমাদের মৌলা, আমাদের সবার মৌলা, হালালি লোকের মৌলা,
হালালি লোকের মওলা আজিজানে মোহতরম কি হলো? উত্তর দিলেন মওলা যে এই ইবনে আব্বাস आइए तशरीफ आइए आइए आ जाइए आ जाइए। मौला की उत्तर दिच्छेन इब्ने अब्बास के। इब्ने अब्बास की जिज्ञासा करले जनाबे इब्ने अब्बास की जिज्ञासा करले যে মওলা আরে আমাকে দেখুন ওদিকে কি তাচ্ছেন আপনারা, খুব মুশকিল। अज़ीज़ाने मोहतरम जनाबे इब्ने अब्बास मौलाए कायनात से पूछते हैं कि रसूल अल्लाह मेराज पे गए, जमीन से अर्शे मोहल्ला तक कितना टाइम लगा और कहां कहां गए? Where did he go from this land to the अर्शे मोहल्ला? Please tell me the detail and the name of all the stoppages. যত স্টপেজেস ছিল তার নামটা একটু বলুন। তো মওলায়ে কায়নাত এইবার বলছেন, শুনুন, বলছেন এই ইবনে আব্বাস রাসূলুল্লাহ এই জমিন থেকে এই আসমানের শামিয়ানা, এই পাখাটা চলছে তো, ধরুন এটা আসমানের নিচের পাট, এই জমিন যেখানে আমরা থাকি, আমরা দাঁড়িয়ে আছি, বসে আছি, থাকি আমরা, এখানে এই প্রথম আসমানের নিচনের যে পাট আছে অতটা জার্নি করতে গেলে, যাত্রা করতে গেলে, ট্রাভেলিং করতে গেলে কত টাইম লাগবে? মওলায়ে কায়নাত আলাইহিস সালাম বলছেন 5000 বছর। 5000 ইয়ার্স लगेगा, 5000 বছর লাগবে। তো 5000 বছর কি করে আপনারা ক্যালকুলেশন করবেন? 5000 বছর, তো 5000 বছর মওলায়ে কায়নাত আবার ডিটেল দিচ্ছেন যে একটা আরবি ঘোড়াকে, যে আমাকে দেখবে না মিস হয়ে যাবে আর আমি রিপিট করব না, মওলায়ে কায়নাত বলছেন 5000 বছর লাগবে। তার মানে কি করে ক্যালকুলেশন হবে? মওলা বলছেন যে আরবের একটা খুব সুস্থ ঘোড়া, তন্দুরুস্ত ঘোড়া, ताकतवर घोड़ा, ओ उसको दौड़ाओ, 5000 साल तक वो दौड़ेगा, जहां रुकेगा इस जमीन से आसमान के निचले हिस्से का डिस्टेंस उतना ही होगा, इस जमीन से आसमान तक का डिस्टेंस उतना ही होगा। अजीजाने मोहतरम, तो 5000 বছর লাগবে সেটা আপনারা বুঝে গেলেন। तो इस जमीन से आसमान का निचला हिस्सा 5000 years, 5000 साल। अब प्रथम आसमाনের थिकनेस, মোটাই কত? মওলা আলী আলাইহিস সালাম বলছেন সেই থিকনেস, সেই মোটাইটা क्रॉस করতে গেলে আবার 5000 বছর। इस जमीन से आसमान, जहां चांद तारा दिखाई देता है, आसमान का निचला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, उस तक पहुंचने में 5000 साल। फिर पहले आसमान का जो थिकनेस है उसको क्रॉस करने में 5000 साल। अब पहले आसमान का ऊपर का हिस्सा और दूसरे आसमान का नीचे वाला हिस्सा, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 5000 साल। फिर दूसरा आसमान, द्वितीय आकाश, सेकेंड स्काई, उसको क्रॉस करने में, उसका जो थिकनेस है, मोटाई है, उसको क्रॉस करने में भी 5000 साल। रसूल अल्लाह का जन्म दिवस मना रहे हम लोग ना, तो आज हम लोगों के स्टेज से सुनो, खाली हम लोग ऊपर की बात नहीं करते हैं कि नबी काली कमली वाले थे और नबी कयामत में बख्शुवा देंगे, अरे वो तो नबी करेंगे, लेकिन नबी को अल्लाह ने क्या मौजज़ा दिया ये तो बताओ।
मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। मैं हिंदी में उर्दू में बोला, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं, और अगर सब समझ रहे हैं तो एक मर्तबा नारे हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए अभी जो बंगाली मीडियम है ना, बंगाली मीडियम का अनुष्ठान, जश्न, मजलिस, मातम, नौहाखानी, अलमदारी, अजादारी, ये हम लोगों से आगे जा रहा है माशाअल्लाह। रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं स्टेज पे बोल रहा हूं, कई बार बोला है। पहले हम लोगों ने आप लोगों को सिखाया है, पहले आप लोगों को थोड़ा सा सिखाया हम लोगों ने। आज आप लोग इतना सीख गए कि अब हम लोगों को सिखाएंगे कि महफिल कैसे होती है, जश्न कैसे होता है, मजलिस में कैसे एक साथ बैठते हैं। मजलिस में, जुलूस में आपकी अंजुमन के लोग जब जाते हैं, सब एक साथ मिलकर मातम करते हैं और नौहा पढ़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के असगरिया में आपने देखा होगा, कुछ लोग मातम करते हैं, कुछ लोग हाथ पीछे करके ऐसे करके बातें करते हैं। कपड़ा क्या रेट चल रहा है, এখন কাপড় কি করে, মানে কি রেট চলছে, আচ্ছা 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 17 টাকা মিটার চলছে, আচ্ছা আচ্ছা ওখানে জমিন আছে তো দেখেছি আমি, হ্যাঁ আপনি নিচ্ছেন, হ্যাঁ আপনিও নিয়ে নিন, আমার কাছেই নিন, খুব ভালো জমিন। ये सब जुलूस में चल रहा है। मौला का जुलूस इसलिए नहीं है कि बिजनेस की बात करो। आप लोगों पे सलाम है मेरा, आप लोगों की आजादारी पे मेरा सलाम है। इस शैतान को बोलिए थोड़ा चुप रहे। आप लोगों की आजादारी पे सलाम, আপনাদের সিস্টেমের উপরে আমার সালাম। যে আপনারা এখন খুবই আগে যাচ্ছেন, আপনারা সবাই মিলিয়ে নহাখানি করেন, আপনারা সবাই মিলিয়ে মাতাম করেন। আর মাতাম যেটা আমি দেখেছি, সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ, জনাবে সৈয়দা দোয়া করবেন আপনাদের জন্য। तो আমি আমার এলাকায় দেখেছি, किबला सच कह रहा हूं, यकीन करें किबला, कि वहां पे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हाथ एक पीछे कर लिया और ऐसे कर लिया। मैंने नवाब साहब है, बहुत पैसे वाला नवाब साहब। अरे भैया इतने ही बड़े आदमी हो तो जुलूस में काहे को, अपने घर में रहो ना। जो मौला हुसैन के काम में झुक के आएगा या अहले बैत के काम में झुक के आएगा, वो बुलंदी पे जाएगा, वो ऊपर जाएगा, वो ऊंचा जाएगा। अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने सेक्रेटरी साहब को बोला कि स्टेज तो आछे, स्टेजे ऊपरे कुर्सीटा राखलेन केन? अरे आमरा ऊपरे तो आছি, स्टेज तो ऊपरे আছে। আপনার বাবা নিচে বসে আছে, আপনার চাচা নিচে বসে আছে, আপনার মামা ফুপা খালু নিচে বসে আছে। তো আমাদের বাপের বয়সে লোক নিচে বসে আছে, আমরা স্টেজে উপরে আছি। बहुत माजरत के साथ किबला माफ कीजिएगा। আর স্টেজে উপরে কুরসিও আছে কেন গো? এত উপরে আমাকে পছন্দ নেই যে আমি বসবো। এই মৌলানা সাহেবের হুকুম ছিল, আমাদের সৈয়দ মৌলানা সাহেবের, সেই জন্য কুরসিতে আমি বসলাম, না হলে আমি এখানেই বসতাম। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के काम में, मजलिस अनुष्ठाने जितना झुक के आदमी आएगा, जितना हाथ जोड़ के आएगा, उतना ऊंचा होगा, और जितना अकड़ के आएगा उतना नीचे गिरेगा, उतना नीचे गिरेगा। मौला कायनात फरमाते हैं, सुनिए, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, माशाअल्लाह।
very thanks. I am very much grateful. অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে যে কেক তো ডিস্টার্ব করলো। আবার একবার চাওয়ালা এসেছিল আমাদের ভাই মানে মধ্যে আমাদের গ্রামের লোক, আমাদের মমিন ভাই, কিন্তু আপনারা ওকে বললেন যে এখন নয়, তার মানে ইন্টারেস্ট নিয়ে আপনারা শুনছেন আমাকে, এটা প্রুফ করে দিলেন। আর আজিজানে মোহতরম, এরম হয়। আজকে রাসূলুল্লাহর জন্মদিন শুধু নেই, ইমামে জাফর সাদিক আলাইহিস সালামের জন্মদিনও আছে। তো এরকম এক জায়গায় একটা ভিড় ছিল, এই বলে আবার মেরাজে উপরে আসবে, ভিড় ছিল। আর একজন জাদুঘর, যে জাদু জানতো, জাদুঘর, ওর কাছে অনেক ভিড় ছিল। ও কি করছে, এই বাচ্চারা মানে ফুল নিয়ে বসে আছে, তো এরম ফুল নিয়ে এরম ফেলছে জমিনের উপরে, বিছে হয়ে যাচ্ছে। स्कॉर्पियो, ही वॉज मेकिंग द स्कॉर्पियो, बिच्छू बना रहा था, बिच्छू, जिसको बंगला में बिछे कहते हैं। क्यों? बहुत सारा बना दिया। एंड ही वॉज अ नॉन मुस्लिम, ओ मोमिना मुसलमान छिलो ना। तो उसको देख के बहुत सारे लोग उसके धर्म की तरफ चले गए, जो वो करता था उसके धर्म को अपना लिया। ইমাম আলাইহিস সালাম, আমাদের ইমামে সাদিক আলাইহিস সালাম সেখান থেকে যাচ্ছেন, দেখছেন অনেক ভিড় আছে, আর একজন আছে, ওকে সবাই মানে ওর তারিফ করছে, ওকে চুম্মা নিচ্ছে, ওকে মানে ছুঁয়ে এরম করছে, যেরকম আমরা করি আলমজারিকে। মৌলা দেখছেন কি হচ্ছে ভাই এখানে। দেখলেন যে একটা জাদুঘর আছে, ও ছোট ছোট কাঙ্কার পাথরটা ফেলে বিছে বানাচ্ছে, তৈরি করছে, খালক করছে। মৌলা গেলেন ওর কাছে, গিয়েছিলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন যে এত বিছে আছে, এত বিচ্ছু আছে, so many scorpions are found here, who made this? বলছে আমি, এদেরকে আমি তৈরি করলাম, খালক করলাম, সৃষ্টি আমার থেকে হলো। আচ্ছা, তো তুমি করেছো এইসব? বলে হ্যাঁ। সবাই তারিফ করছে, সমস্ত লোক, সেই ভিড়ে যত লোক ছিল সবাই তারিফ করছে। একবার আমাদের মাসুম ইমাম আলাইহিস সালাম ও সেই জাদুঘরকে বলছেন যে ঠিক আছে, তুমি একে সৃষ্টি করেছো, তুমি খালক করেছো, তুমি পয়দা করেছো এই সব জিনিসকে, এই বিষয়কে, এত বিষয়কে। দেখুন আমার তরফ দেখবেন, তুমি কি বলতে পারবে যে এত বিষয় আছে, এত বিচ্ছু আছে, এই এত বিচ্ছুর মধ্যে, বিষয়ের মধ্যে নর কে আছে, মাদা কে আছে, মেল কত, ফিমেল কত, মানে পুরুষ কে আছে, মহিলা কে আছে, তুমি বলতে পারবে? বলছে না, সেটা তো আমি জানি না। জাদুঘর বলছে সেটা তো আমি জানি না, যে এত ছেলে লেডিস কে আছে, জেন্টস কে আছে, মেল কে আছে, ফিমেল কে আছে, সেটা আমি জানি না, আমি বলতে পারবো না। তো মৌলা বলছেন, ইমামে সাদিক আলাইহিস সালাম আমাদের বলছেন যে তুমি কেরম লোক ভাই, তুমি সৃষ্টি করেছো, তুমি খালক করেছো, তুমি এত বিছের খালিক আছো, আর তুমি জানো না যে লেডিস কে, জেন্টস কে, মেল কে, ফিমেল কে? আমি সবাইকে দেখছি, তুমি জানো না? বলছে না আমি জানি না। একবার আমাদের মৌলা ইমামে জাফর সাদিক আলাইহিস সালাম বলছেন, দেখ তুই এই সব জিনিসকে তৈরি করেছে, খালক করেছে, সৃষ্টি করেছে, কিন্তু আমি দেখাচ্ছি তোকে যে আমি কে। একবার মৌলা বলছেন এত বিষয়কে যে যতটা মেল আছে তার দিকে চলে এসো,
আর যতটা ফিমেল আছে বাঁ দিকে চলে এসো, যত জেন্টস আছে ডান দিকে, আমার ডান দিকে চলে এসো, যত লেডিস আছে আমার বাঁ দিকে চলে এসো। বাস মাওলা হুকুম দিলেন, একবার সেই জাদুকর কি দেখছে, দুটো লাইন হয়ে গেছে, মেল ওদিকে যাচ্ছে, ফিমেল এদিকে যাচ্ছে, পুরুষ ওদিকে যাচ্ছে, মহিলা এদিকে যাচ্ছে। আরে हैरान হয়ে গেছে, সবাই বলছে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার দ্বীন সত্যি, আপনার মজহব सच्चा मजहब है, हम लोग बहक गए थे, अब आप जैसा बोलेंगे उसी दिन पे हम लोग अमल करेंगे। नारे हैदरी। अज़ीज़ान मोहतरम, तो रसूलुल्लाह सल्लम दुनिया में जब आए तो एक इमाम साथ में उसी डेट में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, और जब दुनिया से जा रहे हैं मौला 28 सफर को, तो एक इमाम की शहादत उस दिन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम। तो रसूलुल्लाह बगैर इमाम के कुछ नहीं करते हैं। अरे मौला अली काबे में पैदा हुए, उनकी वालदा जनाबे फातिमा बिनते असद मौला अली मां এইবার বাইরে আসবেন, রাসূলুল্লাহ কাবার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, অপেক্ষা করছেন যে আলী আসবে, আলীকে ওর মা নিয়ে আসবে। তার মানে কি আলী আমাদের প্রথম ইমাম, তো ইমামের অপেক্ষা করব, এটা হচ্ছে সুন্নতে রাসূল। আমরা ইমামের অপেক্ষা করি তো যে আমার আখরি ইমাম আসবে, তো ইমামের অপেক্ষা যারা করবে তারা সুন্নতে রাসূলের উপরে আমল করবে। হ্যাঁ আসুন মেরাজ বলে শেষ করছি। ইয়া মাওলা, ইবনে আব্বাস জিজ্ঞাসা করছেন, ভাইজান ইবনে আব্বাস জিজ্ঞাসা করছেন, ইয়া মাওলা এই যে রাসূলুল্লাহ আরশে মুআল্লাতে গিয়েছিলেন কত টাইম লাগলো? তো মাওলায়ে কায়নাত বলছেন যে এই জমিন থেকে আসমানের নিচে যত ডিস্টেন্স আছে 5000 বছরের, 5000 বছরের কেরম একটা আরবের ঘোড়াকে, আরবের ঘোড়াকে, सुस्त घोड़ा, तंदुरुस्त घोड़ा के नेबे और उसको दौड़ा दो, एक अरब का एकदम जानदार घोड़ा लेके उसको दौड़ा दो, 5000 साल तक वो दौड़ता रहेगा, वो दौड़ता रहेगा 5000 साल तक। जहां से स्टार्ट लिया है और जहां रुकेगा उतना जो डिस्टेंस होगा वो 5000 साल का होगा। जमीन से आसमान तक का उतना डिस्टेंस है। बोले पहले आसमान का थिकनेस कितना है, मोटाई कितना है? मौला ने फरमाया कि पहले आसमान का जो थिकनेस है वो भी उतना ही है, 5000 साल का। पहले आसमान का ऊपरी हिस्सा, दूसरे आसमान का निचला हिस्सा, उसका डिस्टेंस 5000 साल, दूसरा आसमान उसका थिकनेस 5000 साल। एक बार আপনারা ক্যালকুলেশন করবেন, ডিস্টেন্সও 5000 বছরের আর থিকনেসও মোটাই 5000 বছরের হয়ে গেছে। তো রাসূলুল্লাহ 7 আসমানটা কমপ্লিট করলেন। তারপর কি এসেছে? তারপর এসেছে মাকামে মারহুসা। মাকামে মারহুসা, सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे। सलाम सलाम चलिए हमारे एक और आलिम दीन आ गए। अजीज़ान मोहतरम, तो रसूलुल्लाह 7 आसमान को क्रॉस करते हैं। हर आसमान का डिस्टेंस 5000 साल का और हर आसमान का थिकनेस, मोटाई 5000 साल का। 7वें आसमान के ऊपर गए, आया सिदरतुल मुंतहा। 7वें आसमान को कंप्लीट किया तो सिदरतुल मुंतहा आया। वहां पे जिब्रील से मुलाकात हुई, जैसे हमसे इनसे मुलाकात अभी हुई है। জিবরিলের হযরত জিবরিলের সঙ্গে দেখা হলো রাসূলুল্লাহ, যেরকম নিয়ে এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করলেন এই মাইকটা ঠিক করতে গেলে।
नारा तो लगाइए। अली 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 अज़ीज़ान मोहतरम, तो रसूलुल्लाह 7 आसमान क्रॉस करते हैं। क़िबला मेराज आपकी दुआ से अल्लाह इज्जत दे हमें। 7 आसमान क्रॉस किया, उसके बाद सिदरतुल मुंतहा एक स्टॉपेज आया। रसूलुल्लाह सिदरतुल मुंतहा पर गए और सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील साथ हैं। सिदरतुल मुंतहा पे जाके जिब्रील जमीन से साथ गए। हजरत जिब्रील रुक गए। हजरत जिब्रील सिदरतुल मुंतहा पे বলছেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ এর আগে আমি যেতে পারবো না, আর যদি এক কদম আগে যাব আল্লাহ আমার বালো पर নিয়ে নেবে, নষ্ট করে দেবে, জ্বালিয়ে দেবে। রাসূলুল্লাহ বললাম ঠিক আছে। सिदरतुल मुंतहा से सवारी चेंज हुई, दूसरी सवारी का नाम आया रफरफ। रसूलुल्लाह रफरफ पे बैठे, वो अर्शे मुअल्ला तक चली सवारी। रसूलुल्लाह बोले कि अर्शे मुअल्ला तक चली। 7 आसमान क्रॉस करने के बाद एक मकाम आया, मकाम मरहूसा। 5000 साल का डिस्टेंस 7वें आसमान से मकाम मरहूसा। उसके बाद आया सुरमई रंग के बादलों का इलाका, ग्रे कलर का क्लाउड, बादल, उसका एरिया आया। का मौला ये जो क्लाउड्स का एरिया था, बादलों का, क्या कहते हैं बादल को, एक ग्रे কালারের মেঘের এরিয়া যেটা এসেছিল ওর ডিসটেন্সটা কত? মওলা আলী আলাইহিস সালাম বললেন যে জমিনে আমরা থাকি এর থেকে 7 আসমান যত ডিসটেন্স আছে একা এই গ্রে কালারের মেঘ, গ্রে রঙের মেঘের এরিয়া যেটা আছে ওর ডিসটেন্সটা অতটা, একা অত ডিসটেন্স। সেই এরিয়াটা রাসূলুল্লাহ ক্রস করলেন। আবার এসেছে জান্নাতুল মাওয়া, একটা এরিয়া স্টপেজ আসলো জান্নাতুল মাওয়া। 5000 বছর জান্নাতুল মাওয়া এসেছে। এইবার হিজাবের এরিয়াটা শুরু হচ্ছে 5000 বছর। মাওলানা কায়নাত বলছেন তারপরে এসেছে রাসূলুল্লাহ উপরে যাচ্ছেন, হিজাবুল হামদ, হিজাবুল মজদ, হিজাবুল কিবরিয়া, হিজাবুল জবরুত, হিজাবুল রহমানিয়ত, হিজাবুল রহিমিয়ত, হিজাবুল ইসমত, মাকামে কুরসি, আরশে মুআল্লা, আরশে মুআল্লা। তো শুরু থেকে মাওলানা কায়নাত কি বললেন? पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7 आसमान क्रॉस किया, सिदरतुल मुंतहा को क्रॉस किया। उसके बाद आया मकाम मरहूसा, उसको रसूलुल्लाह ने क्रॉस किया। उसके बाद ग्रे कलर के क्लाउड्स का मेघ का इलाका आया, उसको रसूलुल्लाह ने क्रॉस किया। फिर आया जन्नतुल मावा, उसको रसूलुल्लाह ने क्रॉस किया। फिर आया हिजाबुल हम्द, हिजाबुल मजद, हिजाबुल किबरिया, हिजाबुल जबरूत, हिजाबुल रहमानियत, हिजाबुल रहीमियत, हिजाबुल इस्मत, मकाम कुर्सी, अर्शे मुअल्ला। रसूलुल्लाह जब अर्शे मुअल्ला पे पहुंचे तो वहां पे अल्लाह ने आवाज दी,
रसूल अल्लाह इधर उधर देखने लगे। क्यों? रसूल अल्लाह इधर उधर देखने लगे। आप ऐसे देखिएगा तो सब देखेंगे। आगा आप बैठ जाइए, आप देख रहे, हम ही उधर देखेंगे, सब देखने लगेंगे। आपका एक मकाम है, हमसे बहुत बुलंद है आप भाई। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने रसूल अल्लाह को आवाज दी। रसूल अल्लाह घबरा गए। क्यों घबरा गए रसूल अल्लाह? चिंता হলো কি করে? কেন চিন্তা হলো? इसलिए कि जिसको जमीन पे छोड़ के मिल के आए उसकी आवाज अल्लाह पे अली से अभी मिल के आए। ये अली के लहजे में, अली की आवाज में अल्लाह बात कर रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह या जज़ाकल्लाह। कितने अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं। আপনারা যেমন শুনছেন এখন আলহামদুলিল্লাহ দোয়া করব আপনাদের জন্য। আজিজানে মোহতরম, রাসূলুল্লাহ এদিকে দেখছেন, আলী কোথায়? আলীর আওয়াজে আল্লাহ তাআলা কথা বলছে নিজে রাসূলুল্লাহর সঙ্গে। হে আমার রসুল, আর আমার কাছে এসো, আর আমার কাছে এসো। আওয়াজটা ছিল मौला अली आवाज, अंदाज लहजा मौला अली का, आवाज मौला अली की। इधर नूर का पर्दा है, नूर का, रोशनी का, नूर का पर्दा है। एक तरफ अल्लाह है, एक तरफ रसूल अल्लाह है। अल्लाह के डिपार्टमेंट से दो हाथ बढ़े। अल्लाह डिपार्टमेंट থেকে দুটো হাত বের হয়েছিল। रसूलुल्लाह समझ गए मुसाफा करना है, मुसाफा करना है। जब मुसाफा किया तो वही हाथ अली का हाथ, अली के हाथ की गर्मी, अली के हाथ की नरमी, सब वही सेम टू सेम। अच्छा, अल्लाह तो जिस्म रखता नहीं, अल्लाह का बॉडी तो है नहीं। अगर अल्लाह का हाथ है तो अल्लाह का चेहरा भी होगा, अल्लाह का पांव भी होगा। अल्लाह सर से पांव, माथा থেকে পা পর্যন্ত আল্লাহর বডি হবে। কিন্তু আমাদের আকীদা আছে আল্লাহ বডি नहीं, जिस्म नहीं रखता। तो ये जो दो हाथ निकला था ये किसका था? अरे मौला के चाहने वाले बैठे हैं। ये जो अल्लाह के डिपार्टमेंट से, ये जो अल्लाह के डिपार्टमेंट से दो हाथ जो निकला था किसका था? माशाअल्लाह, मौला का हाथ था। कैसे? किताब का नाम कौकबे दुर्री, রাইটারের নাম হচ্ছে মৌলানা মোহাম্মদ সালেহ কাশফি তিরমিজি সুন্নি আল হানাফি। আমাদের রাইটার নেই, একটা সুন্নি রাইটার, কিন্তু সেই রাইটারের উপরে আমার সালাম। কি হক বাত লিখ দিয়া মৌলা के बारे में। তিনি লিখেছেন কৌকবে দুর্রি নামী বইতে যে একদিন रसूलुल्लाह কোন দিন? রমজানের রজবের 15 তারিখ জনাবে ফাতেমা বিনতে আসাদ বের হয়েছিলেন কাবা থেকে একটা ছোট বাচ্চাকে নিয়ে, মৌলায়ে কায়নাতকে নিয়ে বের হয়েছিলেন। রসুলুল্লাহ কোলে নিলেন, কোলে নিয়ে আলী আলাইহিস সালাম এখনো চোখটা খুললেন না। রসুলুল্লাহ জিজ্ঞাসা করছেন, চাচি সব ঠিক আছে তো এই বাচ্চা? বলে হ্যাঁ সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু জানি না কেন চোখটা খুললে না এখনো। বলে খুলবে, এখন খুলবে। মৌলা আলী ফেসটা নিজের চেহারার সামনে করলেন, মৌলা আলী হঠাৎ করে চোখটা খুললেন। আর সব থেকে আগে রসুলুল্লাহ চেহারা জিয়ারত করলেন। কে আছে আমাদের মৌলার মতো? কাবাতে বিলাদত,
চোখটা খুলেছিলেন, প্রথমে রাসূলুল্লাহর চেহারার জিয়ারত হলো, রাসূলুল্লাহ কোলে নিলেন, আর একবার বলছেন ইয়া আলী। কিতাবের নাম কওকাবে দুর্রি, রাইটারের নাম মৌলানা মোহাম্মদ সালেহ, টাইটেল হচ্ছে কাশফি তিরমিজি সুন্নি আল হানাফি। সেই সুন্নি রাইটার, আমাদের বড় ভাই রাইটার, তিনি লিখেছেন যে 3 দিনের বাচ্চা আলীকে রাসূলুল্লাহ কোলে নিয়ে বলছেন ইয়া আলী দমো কা দমি, হে আলী তোমার রক্ত আমার রক্ত, লহমো কা লহমি তোমার মাংস আমার মাংস, কলবো কা কলবি তোমার বুক আমার বুক, নফস কা নফসি তোমার নফস আমার নফস, রূহ কা রূহি তোমার রূহ আমার রূহ। সে তিনি লিখছেন যখন রাসূলুল্লাহ এই কথাটা বললেন যে হে আলী तुम्हारा खून मेरा खून, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त, तुम्हारा दिल मेरा दिल, तुम्हारा नफ्स मेरा नफ्स, तुम्हारी रूह मेरी रूह, तो एक मर्तबा आसमान पे अल्लाह को जोश आ गया। अब परवरदिगार ने आवाज दी, अल्लाह ऐलान कर लो, संगे संगे अल्लाह ऐलान कर लो, ए अमर नबी, ए अमर हबीब, ए ताहा, ए यासीन, ए मुजम्मिल, ए मुदस्सिर, ए सिराज, ए मुनीर, ए नूर, ए हादी, ए अव्वल, ए आखिर, ए सादिक, ए अमीन, তুমি আমার আলী। এক এক জিনিসকে নিজের জিনিস বলছো, আলীর রক্তকে নিজের রক্ত বলছো, আলীর মাংসকে নিজের মাংস বলছো, আলীর বুককে নিজের বুক বলছো, আলীর নফসকে নিজের নফস বলছো, আলীর রূহকে নিজের রূহ বলছো। এই তো আজকে আমিও আল্লাহ হয়, আমিও এলান করে দিচ্ছি आज থেকে अली के हाथ यदुल्लाह है, अली की ज़बान लिसानुल्लाह है, अली की आंखें ऐनुल्लाह है, अली का चेहरा वजहुल्लाह है, अली के कान नूरुल्लाह है, अली का नफ्स नफ्सुल्लाह है, अली जहाँ पैदा हो जाए वो घर बैतुल्लाह है, अली को जो तलवार मिल जाए वो सैफुल्लाह है, अली का चाहने वाला रहमतुल्लाह है, अली का दुश्मन लानतुल्लाह। माशाअल्लाह। तो अज़ीज़ान मोहतरम, नबी की विलादत आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। और महफिल में आइए तो इस बच्चे के तरह बनिए, महफिल में आइए तो इस बच्चे के तरह बनिए कि अपने नारे से महफिल को इसने जगा दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, ना जाने किन पाक माँ बाप का ये बच्चा है कि खड़ा हुआ तो हिला दिया महफिल को, माशाअल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे बच्चे ऐसे होते हैं, दूसरों के बड़ों बड़ों पे भारी हैं। लोग कहते कि आपके बच्चे इतने टैलेंटेड क्यों होते, आपने अगर बाच्चारा এত टैलेंटेड কেন হয়? अरे কেন হবে না? আমাদের रहबर, আমাদের রাসূলুল্লাহ আর ওনার 12 খানা জানাশীন আমাদের ইমামরা আমাদেরকে সব কিছু দিয়ে দিয়েছেন। আর ওনার মহব্বত, খাস করে মৌলা আলী আলাইহিস সালামের মহব্বত, আরে একটা মানুষকে মানুষ করে দেয়, একটা মুমিনকে মুমিন করে দেয়। আজিজানে মুহতারাম, আমরা খুশনসিব আছি যে আমরা রাসূলুল্লাহর সঙ্গে মহব্বত করি আর ওনার আহলে বাইতের সঙ্গে মহব্বত করি। ওয়াল্লাহু খায়রুর রাযিকিন। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।